Dobar dan, malo drugačija atmosfera. Napolju nije toliko vruće, hvala Bogu, klima radi. Imao sam molbu, zahtev da se priča nešto o kla, barem za one ljude koji nikad nisu čuli tu reč. Pa imao sam o kla već nekoliko lekcije i u različitim državama, različitim jezicima. Ja ću reći malo pred istoriju. 2012. je bila kad sam ja, ajde da kažem, u nekom smislu shvatio kako funkcionišu delovi čoveka, sistemski delovi čoveka i naročito softverski deo čoveka koji se zove kla. I onda sam krenuo sa eksperimentima i eksperimenti su pokazali krajnje efikasne rezultate. Da objasnim. Znači onako brzo, fino, efikasno da idem. Od čega zavisi kakvi smo mi? Prva kategorija, od gena. Uporedit ću to sa bukvalno arhitekturom gradnje zgrade. Od čega zavisi kvalitet zgrade? Od materijala od koga se pravi ta zgrada. Jak, krut, mekan, krt i tako dalje. Taj materijal se zove gen. Znači kombinatorika mame i tate daje tebi materijal. Sad, od tog materijala se ne može napraviti sve i svašta sigurno. Ali, na to se dodaje posle, na kom mestu će se graditi ta zgrada. Znači, zemlja, podloga, grunt i tako dalje. To se zove geolokacije, tvoje pozicije. Nacionalne osobine koje također utiču. Za sada još uvijek nema individualnosti. Pričamo o samoj zgradi koje još uvijek nema. Ali da bismo mi planirali zgradu, mi unapred treba da predvidimo na kojoj geolokaciji, da, onda kakav je dizajn tog okruženja da se uklopi u dizajn, od kog materijala na ovoj geolokaciji se može napraviti zgrada. I sada, znajući to, arhitekta prilazi ka radu. Šta on radi? On realno iz svoje glave smišlja na osnovu tih uslova koji postoje kako bi ta zgrada mogla da izgleda iznutra, spolja i tako dalje. On kreira u nekom smislu neki softver ili neki blueprint, projekat. Sve to fantazija još uvijek. I tek kad je projekat gotov, na osnovu tog projekta, kad je gotov, znači još uvijek zgrade nema, na osnovu tog projekta od početka do kraja kreće proces gradnje zgrade. Zgrada kad kreće da se gradi, temelj, pa prvi sprat, drugi sprat, vi već imate nešto što se zove individualnost. Šta to je? Znači, specifičnost konkretne te zgrade, ne u projektu, nego već u realizaciji, u procesu realizacije. Zamislite da taj projekat se zove kla. Isto tako se formiraju i ljudi. Genetske predispozicije, nacionalne predispozicije, znači geografske predispozicije i sada treba od tog materijala da se izgradi čovjek. Šta god. Što se podrazumeva pod gradnjom čovjeka? Prvo što, to je već nauka, ta nediferencirana ili neodređena ćelija, prva ćelija, ona nema parametre, to je materijal. Ona se razmnožava. I u jednom momentu, jedna od tih ćelija podelila se, menja svoju biologiju. Ona bukvalno počne se ponaša drugačije. Znači, ona se odvaja od prethodne. Interesantno, jedna ćelija se podelila, ova ostaje ista, ovo se, na primjer, transformišu u ćeliju jetre, koja se deli do određene količine i stopira. Ova se nediferencirana se deli dalje i u jednom momentu se transformiše u, na primjer, bubrege. Obrate pažnju, ta transformacija se ne događa bez veze. Tačno u mestu i u vreme gdje treba da se pojavi neki bubreg, neko oko, neka kosa. Možete zamisliti koliko mi imamo organa. I sve te ćelije su različite. Znači, različitost ćelije tačno se zna kad se radi. Gde su stepeništa, gde su prozori, u kom momentu ide sljedeći sprat, u kom momentu plafon treba da se spusti i tako dalje, tako dalje. To se sve radi na osnovu blueprinta ili projekta ili kla.
Zbog toga svi mi imamo, na primjer, 10 prstiju. Čelija ne zna što su prste, ona je do te mere mala da vi imate, lupetam sad od čovjek do čovjeka, oko 300 milijarde čelije. Ona nema predstave gdje gore, gdje dole, gdje početak, gdje kraj. Ona ništa ne zna. Ona samo na osnovu signala se ponaša adekvatno signalu. I onda se formira forma. I mi svi imamo istu formu. Forma se ne piše u genu. Ne postoji u genu samo materijal. Forma se ne piše u cigli. Cigla ima samo svoju formu. Forma zgrade zavisi od projekta. I onda mi dobijamo tu našu specifičnu formu, takozvanu našu spoljnu i unutrašnju individualnost. Taj projekat se zove kla. Vi kažete da, ali kako kla dođe do čovjeka u procesu formiranja? Da li on dolazi kroz gen? On kroz gen ne može da dođe, zato što gen nema forme, to je materijal. Znači, on dolazi nekim drugim putem. Taj drugi put je isti koji mi sada sa vama komuniciramo. Zato što sada vi gledate, slušate mene, moje pitanje, da li ja u ovom trenutku razgovaram sa vama? Naravno da ne. Znači, nešto što je bilo predviđeno, snimljeno, mi to tako zovemo, znači neki signali. I vi sada primate redosled tih signala i na osnovu redosleda tih vizualnih i audio signala ja sada utičem na formiranje nekih procesa u vašem mozgu. Pa što ne bi to isto se događalo bez vizualnih i zvučnih signala dok se formira čelije? Upravo tako se i događa. Vi možete to da zovete biodigitalni svet. Znači, mi svi priključeni, sad figurativno rečeno, neki internet, na neki biološki internet, zahvaljujući kome materijal, kad se pojavi, on dobije svoj projekat, tačno adekvatno tom materijalu i on kreće da se formira. Da li se može ikako pronaći, razumeti i uticati, ne kažem kako, na primjer, na taj package, na paket. Upravo to sam krenuo da radim od 2012. I, dobro, sad sam uradio dosta već toga. Efekti su, efekti komunikacije kao programera na tom nivou su neograničeni. Znači, ne da ograničeni, nego neograničeni. Čelija se uvek ponaša adekvatno signalu koja ona dobije. Ona i sada dobije. Moj mozak sada šalje mali milijard signala, to ide gore dole. Znači, kla je dostup do suštine samoga sebe. Kakav si ti? Ne kako tebe formirala socijalna sredina ili kako ti misliš. To kako ti misliš nema veze sa tobom. To kako ti misliš ima veze gde se nalaziš. Da si ti isti takav u šumi između vukova, posljednje što bi ti mislio, na primjer, ko će biti sljedeći predsjednik, lupetam, Hrvatske. Ti bi razmišljao kao vukovi. Da li to znači da si ti rođen da budeš to? Naravno da ne. To je veštačka formacija gdje spoljna sredina i socijalna sredina formira tebe takvo kakav si jesi formiraš. Ali to nije adekvatno tvom kla. Znači, postoji jedan pojam. Kakav si, drugi pojam, ko si. U suštini. I komunikacija sa kla, mislim, to je već visoko, jako visoko izatarje, omogućava razumevanje tvog sopstvenog projekta. I ne samo to. I pravilni uticaj, korigovanje, formiranje tog projekta. Taj projekat nije da se završio. Tvoje čelije non stop se regenerišu. Do smrti ti si u projektnom stanju. Ta zgrada se non stop gradi. Znači, samo razumevanje, prihvatanje ovog što sam ja rekao, sasvim dovoljno da mi znamo da osim ovakvih kakvi smo, nikakvi prostonarodni, misleći da realnost to što mi vidimo, postoji neki deo mene koji je mnogo bitniji, koji je nevidljiv i za koji mi ne znamo. Danas toliko o kla.